Un truck bien lleno kayo de contrabando o lleno de mga carga que no hay completo mga papeles. Incluido yung arroz y agarra el mga miembros del autoridad. Joseph Sosobrado. Report del Pueblo. Un tinuela truck cargado de diferente clase el largor de mga buen clase palo, ella puede man intercept el personaje del Puma cuando ya conduce checkpoint a highway del Boulevard. El objeto de mencionado checkpoint para poner police strong presence na particular lugar. Cuando ya pasa na checkpoint el mencionado tinuela truck con plate number PPL 144, color blue, cuando el mga personaje del public safety ya chequea con el carga desde, ya puede descubrir que hay diferente clase el largor del mga good lumber. Enseguida, ya pide la autoridad con el mga dokumento, ya palya presenta si Adonis Alparo, el driver del tinuela truck. Asigun, el magapalo ya sale peste na Lamitan, probinsya de Basilan. Enseguida, yan impound con el tinuela truck cargado di mga palo na opisina del public safety para na propio disposisyon. May document sila pinakita pero may mga entries doon na medyo questionable. So yun yung basis natin, bakit natin inimpound yung vehicle, pati kinumpiskate natin yung kahoy. This confiscated lumbers and impounded 10-wheeler truck will be turned over tomorrow sa DNR. Yung kahoy allegedly galing sa Basilan province. As to the owner, the name of the owner of these lumbers naka-reflect naman sa permit. Y también, otra vez, el mga personaje del Puma ya conduce Coastal Patrol na vicinidad del coastal area de Baliwasan. Durante la patrulla de la autoridad, ya puede notar kay Jeneong Jungkong na area. Cuando ya chequea con el mencionado pump boat, ya puede descubrir kay mga sako-sako de arroz el carga de este. Cuando ya pide la autoridad mira con el documento del mencionado arroz, ya palya este manda mira na autoridad el capitán del Jungkong, junto con el su 6 personaje. Enseguida, ya aprehende el mga personaje del Puma con el Jungkong, cargado de sako-sako aligaw smuggle arroz. Esperanzao man turn over con este the opisina del Bureau of Custom para na propio disposisyon. Area sa mga pambos, they were able to see by chance yung Jungkong. So nung tinignan nila, may kargang itong hundreds of 25 kilos of rice with markings AAA. So it is a public knowledge na yung AAA na bigas allegedly ay imported na bigas. So upon verification sa boat captain, wala naman siyang maipakita na document. So inimpound natin to, kinumpiskate natin yung mga bigas, and this confiscated rice will be turned over sa custom. Desde aquí na Public Safety Company, Joseph Sosobrado, 105.9 News FM, Imidya mo! Report del Pueblo.